तो हाई पे मेंडेल मोटिवेशन चैनल का आपण पुणी थे स्वागत। या पूर्व आम सेल स्ट्रक्चर आउ प्लांट सेल एनिमल सेल एमानकर डिटेल्स बुझी सारी जे प्लांट सेल आउटर मोस्ट लेयर कौन एनिमल सेल कौन सेल ऑर्गेनाल प्रेजेंट अच्छी प्लांट सेल जहाँकि एब्सेंट अच्छी से गुड़ाक आम डिटेल्स देखी सारी। आज आम देखा किसी नोट तुम मानक पिला कहबी जे नोट कर तुम मैंने लिख बुझे लगे नोट कर लिख कौन ना देख आमे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट तो माने शुनिथियो प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट साइटोप्लाज्म साइटोसोल एमानकर मीनिंग कोन गुटे गुटे कहूची आराम से खाता रे जदी रखाता पेन धरिकी बस आराम से लिखि चलो कोन ना जदी हमें प्लांट सेल को आगे लिखिया कोन ना प्लांट सेल लो जदी हमें बाहर कर देबा सेल वाल को का को बाहर करिया ना सेल वाल को सेल वाल जदी बाहरी गला देखो मु एडी स्ट्रक्चर साइड रे भी तो मानको आराम से करके बुझे दोची तमाने जाकी बुझिया पई बहुत इजी हबो। एटा धरा जो प्लांट सेल आउटर मोस्ट लेयर एटा को मु धरा जो रेड कलर जो करली सेल वाल अच्छा तापरे एटी साइड भीतर अछि न्यूक्लियस आउ साइड रो अछि वैक्यूल बाकी अदर सेल ऑर्गेनेल भी सेमती माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एमती सब अछंती बुझियला। अच्छा मु कोन कहूची ना प्लांट सेल जदी हम सेल वाल को बाहर कर दवा सेल वाल को बाहर कर दवा माने कोन ना सेल वाल गुडा को मु लिभे देनी प्लांट सेल वाल गुडा को मु छुआ एमिति लिभे देली माने सेल वाल गुडा को लिभे दे साला परे बाकी जो पार्ट गुडा को रहिला आमे ताको कोन कहया मने रखो प्रोटोप्लास्ट कहया ता कोन कहया प्रोटोप्लास्ट मने रहिबो ना भूली जिवो आराम से मन रखो ता कोन कहया प्रोटोप्लास्ट तापर नेक्स्ट आसो ए प्रोटोप्लास्ट रहिला कि दाने प्रोटोप्लास्ट रू जदि आमे वियोग कर देबा बा बाहर कर देबा काहाकू ना सेल मेम्ब्रेन को मन रखो सेल मेम्ब्रेन को जहा रहिला रेस्ट पार्ट ताको आमे कोन कहया प्रोटोप्लाज्म मन रखो ता कोन कहया प्रोटोप्लाज्म मन रहिबो ताने मु वियोग कर देकी देखि दुची आराम से डिटेल्स तो माने बुझी परिबो। वर्तमान ए ब्लू कलर पार्ट टा को मु लिभे देली ए ब्लू पार्ट टा माने कोन सेल मेम्ब्रेन टा ए सेल मेम्ब्रेन टा एबे पळेला सेल मेम्ब्रेन पळेला माने बाकी जो रेस्ट पार्ट गुडा को रहिची सेगुडा को मु कोन कहबे छुआ माने सेगुडा कोन कहबी प्रोटोप्लाज्म बुझी होची आराम से ताने प्रोटोप्लाज्म आसीला एबे लिखि परिमु मु प्रोटोप्लाज्म ए प्रोटोप्लाज्म रो जदी मु बाहर कर देमी काहाकू ना मने रखो ए प्रोटोप्लाज्म रो जदी ए न्यूक्लियस टा को बाहर कर देमी काहाकू ए न्यूक्लियस को लिखि देबा नाने न्यूक्लियस न्यूक्लियस जदी बाहरी गला बाकी जो पार्ट टा रहिला ताकू कहिबा छ मन रखो साइटोप्लाज्म ता कोन कहबा साइटोप्लाज्म ता माने एई पानी पार्ट टा जहा जति रहिला ता कोन कहया हमें साइटोप्लाज्म ताने न्यूक्लियस टा मु लिभे दिएबे न्यूक्लियस टा पळेला बुझी होची न्यूक्लियस पळेला माने बाकी जे पार्ट टा रहिला ता कोन कहबा हमें साइटोप्लाज्म आराम से जानि हला तापर नेक्स्ट एबे जिबा साइटोप्लाज्म रु जदी पुणी जिबा कोठी ना साइटोप्लाज्म आसला साइटोप्लाज्म रु जदी हमें बाहर कर देबा काहाकू ना वैक्यूल सेल ऑर्गेनेल अदर सेल ऑर्गेनेल ता माने माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए माने समस्त जदी हमें बाहर कर देबा बाकी जो पानी पार्ट खाली लिक्विड पार्ट बा सेमी फ्लूइड पार्ट रहइबो ताकू हमें कोन कहबा मन रखो ताकू कहिबा साइटोसोल ता कोन कहबा साइटोसोल तेणु तुम मैंने एतिकी आराम से नोट करके लिखि पार्थिव बा आराम से क्लियर हो जाइथिव कोउटा को कोन कुहागला बुझी होची ना नहीं आराम से ता कोन कहबा साइटोसोल कहबा बुझी हला ताने आगे रिमूव भी कर देबा हमें एठी रिमूव कर देबा एटा धरा जो वैक्यूल पळेला अदर सेल ऑर्गेनेल पळेबे सेल ऑर्गेनेल सब पळेला परे बाकी रेस्ट पार्ट कोन रहि जिवो रे छुआ बाकी रेस्ट पार्ट रहि जिवो तमरो लिक्विड पार्ट गुडा को टिके पानी पार्ट एमती सब खाली पानी गुडा को रहि जाइथिवो ताकू आमे कहबा साइटोसोल आराम से तुम माने मो जानिबारे बुझी पारिथिवो हैला तापर नेक्स्ट एबे आमे देखिबा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल नेक्स्ट आमे जिबा ए पेज तानो आराम से तो माने बुझी पाछो मु आ एथि डिटेल्स कोइ भी सारिची तेनु मो जानिबारे एति भीतर त मानकर आउ काहारी किछि डाउट भी नथिवो हेबे नेक्स्ट पेज को चलो जिबा कोन पढिया नेक्स्ट पेज को चलो
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ କୁ ପଢିବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ କୁ କେମିତି କଣ କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ କୁ ଛୁଆ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ତିନିଟା ଟାଇପ ର। ମନେ ରଖ, ତିନିଟା ଟାଇପ ର ଆଗେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ। କଣ କଣ ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପରେ ପୁଣି ପଢିବା ଆମେ କଣ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। ଏବେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ କୋଉଟା ଆଉ ମତେ ପଚାରିନେବି ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି। ମନେ ରଖ, କେନା ଅଲରେଡି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ପଢି ସାରିଛେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ମନେ ରଖ, ଏଇ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ କୁ ଛୁଆ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ନା ମନେ ରଖ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ, ଆଉ ପଢିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ଆଉ କାହା ଉପରେ ପଢିବା? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଉପରେ ପଢିବା। ବୁଝି ହଉଛି ଆରାମସେ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ପଳେଇବା? ଫରେନ୍। ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପଳେଇବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କଣ, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କଣ, ଆଉ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ କଣ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛେ। ତାପରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବି କୁହାଗଲା, ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ଏତିକି ଉପରେ ପଢିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପଳେଇବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପାଖକୁ। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଡିଙ୍ଗ ଏବେ ଦେଇ ଦଉଛି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଲ୍ ୱାଲ୍। କଣ ପଢିବା ଆମେ? ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପଢେଇବା। ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପଢେଇବି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିକି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଭଳିଆ କିଛି, ଏଇଭଳିଆ ହେକ୍ସାଗୋନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଛି ଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ତେଣୁ କରିଦେଲି। ଦିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ବହୁତ ଗୁଡାକ ସେଲ୍ କରିଦବା। ଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କୁ ଛୁଆ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି କେତେଟା ଟାଇପ ର ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଦିଟା ଟାଇପ ର ସ୍ପେସିଆଲି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ଦେଖ ପ୍ରାଇମାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟାକୁ ତମମାନଙ୍କର ଉପରେ ବ୍ଲୁ କଲର ଯୋଉ କରିଦେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇମାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଏବେ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ କରେଇବି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ଥିକନେସ ଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରଖିବା। ଏଇଟା ହଉନାହିଁ। ଟିକେ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ପିଲାମାନେ, ଆରାମ ସେ ବୁଝେଇବା। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନା। ବାସ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ମୁଁ କରିବି ଏବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ତ ମାନେ ଆରାମ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ସାର୍ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲ, ତାକି ଫ୍ୟୁଚର କେବେ ବି ଆଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ଆରାମ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତିନିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲି। ଉପରଟାକୁ ଛୁଆ ଦେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ନା, ଉପରଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇମାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ନେମ୍ ଟା ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି। ଉପରଟା ହଉଛି କଣ? ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଲେଖିଦବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟା ଟିକେ ମୋଟା, ଥିକନେସ ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ର ତଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଥିବ କିଏ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପରେ କିଏ ଆସିଗଲା? ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପରେ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ମନେ ରଖ ଛୁଆ ମାନେ, ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲାଣି ବା ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବଡ ସେଲ୍ ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଟା ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରାଇମାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ ଟା ଥିବ ତା ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟା ଡେଭଲପ ହେଇ ନଥିବ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟା ଡେଭଲପ ହବ କେବେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଟା ମେଚିଅର ହବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ବୁଝି ହଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମେଚିଅର ହବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଟା ଟିକେ ମୋଟା, ଏଇଭଳିଆ ମୋଟା ହେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଯେହେତୁ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଏ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ବି ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଭେକ୍ୟୁଲ ବି ଛୋଟ ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ପୁରା ମରିଯିବ, ଭେକ୍ୟୁଲ ବି ମରିଯିବ। ତ ଗଲଗି ବଡି ଫଲଗି ବଡି ଯେତିକି ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେବେ? ଡି ଜେନେରେଟ ବା ମିଳିଯିବେ ବା ମରିଯିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ। ବୁଝି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ କରିଦେଇ ସାରିଲିଣି, ତ ଆରାମ ସେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ କି ଭେକ୍ୟୁଲ
ଏଗୁଡାକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ କରୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସବୁ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲେଣି। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ପ୍ରାଇମାରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପରେ ମୁଁ ଯିବି କୋଉଟା ପଢିବା? ପ୍ରାଇମାରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପରେ ମନେ ରଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା। ଦିଟା ଏଇ ପ୍ରାଇମାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଭିତରେ ଏଇ ମଝାମଝି ପର୍ସନ ର ଗୋଟେ ଅଠା ଭଳିଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ନା ମନେ ରଖ ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା, ଯାହାକି ସବୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ କରିଛି ବା ପ୍ରାଇମାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କୁ କନେକ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ? ନା ମନେ ରଖ ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା। ହବ? ବୁଝି ହଉଛି ଆରାମ ସେ? କଣ କହିଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା। ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଇମାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ତାପରେ ଆସିଗଲା କିଏ? ମିଡିଲ୍ ଲାମେଲା। ୟା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ପଢିବା କାହାକୁ? ନା ମନେ ରଖ ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା। ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା ଟା କଣ ପୁଣି ଦେଖିବା? ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା କଣ ସାର୍ କହିଲେଣି? ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା କି? ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା ମନେ ରଖ ଏମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏଡଜସେଣ୍ଟ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା। ବୁଝି ହଉଛି? ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଯେମିତି କି ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ଧରାଯାଉ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଦିଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଝା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯାହାକି ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଯେତିକି ପାଣି, ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବି ସେତିକି ପାଣି, ବା ୱାଟର କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥାଏ କଣ? ଏଇ ପାଇପ୍ ଟା। ସେଇଭଳିଆ ଏ ସେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣି ଟାକୁ ବା ୱାଟର ଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥାଏ କେଟାକୁ? ନା ଏଇ ପାଇପ୍ ଟାକୁ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା। ମନେ ରହିବ? ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା। କଣ? ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା। ଏଇ ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା ଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଫ୍ୟୁଚରରେ ପଢିବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ରେ ତିଆରି। ମନେ ରହିବ? ଏ ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା ଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ନା ତମର ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ରେ ତିଆରି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିଟେଲ୍ସ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିଲି। ଯଦି ତମମାନଙ୍କରୁ ଭିତରୁ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତମମାନେ ଜଣେଇବ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା। ହେଲା? ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍, ଏଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଫିଗର। ରହିଲି।